अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ताहिर अली है और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम उर्दू ज़बान है और मैं इस चैनल पे उर्दू तशरीहात अपलोड करता हूँ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी खुशियों के साथ गुजरी होगी। तो मज़ीद आप लोगों को लिए चलता हूँ ये टॉपिक, ये लिखने किताब लिखने का मकसद क्या था। और ज़ाहिरी बात है कि किताब लिखने का मकसद तो कुछ ना कुछ ज़रूर होता है। कोई भी जो भी किताब होती है तो उसका मकसद ज़रूर होता है। मिसाल के तौर पर जितनी भी किताबें लिखी जा चुकी है तो कुछ किताबें तो ऐसी होती हैं कि मतलब इन्हें वो शायरी के हवाले से होती हैं, कुछ अदब के हवाले से होती हैं, कुछ नफ्सियाती किताबें होती हैं, कुछ डॉक्टरी किताबें होती हैं। बहरहाल बहुत सारी किताबें लिखी जा चुकी हैं, लेकिन इन किताबों को पढ़ने वाले कौन लोग हैं? मतलब इन्हें आजकल ऐसे लोग होने चाहिए जो किताबें पढ़ने का मतलब इन्हें वो मजाक रखते हो, वो ज़ौक़ रखते हो और शौक़ रखते हो। तो इसी वजह से और वही लोग कामयाब होते हैं दुनिया में जो किताबें पढ़ते हैं। किताबें पढ़ने वाले लोग आगे चले जाते हैं, तरक्की की तरफ गामज़न हो जाते हैं। और इसी तरह हमें किताबें पढ़ने वाला बनना चाहिए। अगर हम किताबें पढ़नी शुरू करेंगे तो ज़ाहिर बात है कि हम कामयाब ज़रूर होंगे। किताबें चाहे जिस लिहाज से भी हो, वो साइंसी हो, वो आर्ट्स के हवाले से हो, लेकिन हर वो फ़न जो इंसान शुरू करता है उसकी तकमील तक वो कोशिश करता है। तकमील मतलब मुकम्मल करना, तो ज़ाहिर बात है कि अल्लाह ताला की मदद के साथ साथ होती है। और अगर हम किताबों से जी चुराएँ, हम दिल मतलब इन्हें इधर उधर कर ले कि यार ये किताब तो मैं नहीं पढ़ सकता और ये मुझे नहीं पढ़नी चाहिए, मुझे ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, तो अगर ये हम सोचना शुरू करेंगे तो ज़ाहिर बात है कि हमें कुछ फ़ायदा ही नहीं मिलेगा। लिहाजा यहाँ से आगाज़ करता हूँ। इसमें शक नहीं कि तंदुरुस्त इंसान और इस दुनिया की अजीज़ तरीन शय है। अच्छा, यहाँ से आगाज़ करता हूँ। यानी राग फ्यू को कौन नहीं जानता? राग फ्यू ये कौन है? इनको कौन नहीं जानता? इसका मक़ूला था कि लोगों से सलूक करने की काबिलियत भी एक जिन्स की सी ज़रूरत है। यानी उनका मक़ूला था, मक़ूला यानी कौल, उनकी बात, कि लोगों के साथ सलूक करने की काबिलियत मतलब इन्हें सलाहियत भी एक जिन्स की सी ज़रूरत होती है। जिन्स मतलब यानी जो मिसाल के तौर पर जो बाज़ार में जो चीज़ें होती हैं, चाहे वो दाल, चाहे आटा, और इसी तरह जो बाज़ार में दाल और आटे की तरह ख़रीदी जा सकती है, यानी बाज़ार में दाल और आटे की तरह ख़रीदी जा सकती है। ज़ाहिरी बात है कि हम जब बाज़ार जाएंगे तो वहाँ पे मुख्तलिफ़ सब्ज़ियाँ वो पड़ी हुई होती हैं, तो सब्ज़ियाँ जो लोग ख़रीदते हैं, इसी तरह इसकी भी ज़रूरत होती है। मतलब यानी हमें यानी इसके हवाले से भी हमें जानकारी हासिल करनी चाहिए। दाल और आटे की तरह ख़रीदी जा सकती है और मैं इसको दुनिया की तमाम अजनास से कीमती समझता हूँ। मतलब यहाँ पे राग-फ्यू कहते हैं कि मैं इनको तमाम चीज़ों से मतलब इन्हें अफजल समझता हूँ, कीमती समझता हूँ। कौन सी चीज़ की कीमती समझता हूँ? यानी अखलाक कीमती समझता हूँ, लोगों के साथ अच्छा रवैया रखना ये कीमती समझता हूँ। और इसी वजह से हर इंसान कामयाबी की तरफ गामज़न हो सकता है, लेकिन ये गामज़न कैसे होगा? इसके लिए किताबें पढ़नी पड़ती है। आगे कहते हैं इसमें शक नहीं कि तंदुरुस्ती इंसान और इस दुनिया की अजीज़ तरीन शय है। आगे कहते हैं कि इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई डाउट नहीं है कि तंदुरुस्त इंसान और इस दुनिया की अजीज़ तरीन शय है। अजीज़ तरीन यानी बहुत लवेबल चीज़ है और बहुत अच्छी चीज़ है, बेहतरीन चीज़ है। क्या चीज़? मतलब यानी तंदुरुस्ती इंसान के लिए यानी ये ज़बरदस्त चीज़ है। मगर इसमें भी कोई शक नहीं कि दूसरे नंबर पर जो चीज़ इंसान के लिए लाजिमी है, लाजिमी मतलब है इसमें भी कोई शक नहीं है कि दूसरे नंबर पे जो चीज़ इंसान के लिए लाजमी है और ज़रूरी है वो ये है। वो क्या चीज़ है कि वो ज़रूरी भी है और मतलब यानी वो बेहतरीन भी है इंसान के लिए। तो वो कहते हैं कि वो ये है कि किस तरह लोगों को जाना पहचाने। लोगों को जाना पहचाना जाए मतलब ये लोगों का जो मिजाज है उनके मिजाज को समझा जाए कि इनका मिजाज किस लेवल का है। इस मिजाज को मतलब इन्हें मैं कैसे कंट्रोल में लाने की कोशिश करूँगा। तो ये सारी बातें मतलब इसमें बयान की जा रही है। लोगों के साथ किस तरह ज़िंदगी बसर की जाए। आगे मिसाल के तौर पर मैं ये भी बताना चाहता हूँ, मिसाल के तौर पर कोई दुकानदार है, आप दुकानदार के पास जाएंगे तो आपको ये फ़ौर नहीं कहना चाहिए कि ये जो चीज़ें हैं ये बहुत महंगी आप लोग फ़रोख्त कर रहे हो। ये फ़ौर नहीं कहनी चाहिए बात। आप सबसे पहले आप सलाम करना चाहिए, आप कुछ बातें उनके साथ डिस्कस कर लें कि यार आजकल तो आप लोग जो दुकानों में बैठे हुए हो, ज़ाहिरी बात है कि आप बहुत ज़्यादा महंगी चीज़ें वो ख़रीद रहे हो और फिर ज़ाहिरी बात है कि आप फिर फ़रोख्त भी करते हो, लेकिन इसमें आपका कोई गुनाह नहीं है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। और गलती क्या है? क्योंकि महंगाई हर तरफ छाई हुई है और हर चीज़ में महंगाई नज़र आ रही है। तो इस वजह से अगर आप उनके साथ थोड़ा गपशप लगाएंगे और गपशप के बाद उनका मिजाज, उनका जहन, उनकी जो सोच है वो बदल जाएगी और इसके बाद आप उनके साथ मतलब ये जो चीज़ आप ख़रीदना चाहते हो, जिस चीज़ के लिए आप गए हुए हो और आप जो चीज़ ख़रीदना चाहते हैं, तो वो आपके साथ बहुत ज़्यादा गुजारा करने की कोशिश करेगा, बहुत ज़्यादा गुजारा करेगा। वजह क्या होगी? क्योंकि आप एक कस्टमर हो और इसी वजह से जो दुकानदार हैं, जो कस्टमर उनके पास आते हैं, तो उनके ज़हन में ये बात बैठनी चाहिए कि वो भी लोगों को किस तरह यानी मतलब वो फ़रेफ्त करे, लोगों को किस तरह माइल करे ताकि वो जो कुछ फ़रोख्त करते हैं,
جو اشیاء چاہے وہ کپڑا ہو چاہے وہ کسی اور چیز کی دکان ہو تو ان کے اندر بھی اخلاق ہونی چاہیے اور یہ صلاحیت ہونی چاہیے لوگوں کے ساتھ کس طرح زندگی بسر کی جائے، لوگوں کے ساتھ زندگی کیسی بسر کرنی پڑتی ہے، ہم اگر زندگی گزاریں گے بسر کریں گے تو کیسے بسر کریں گے۔ اگر میری سوچ ان کے دوسرے انسان کے لیے اگر پازیٹیو ہوگی تو ظاہری بات ہے کہ میں ترقی کی طرف گامزن ہوں گا۔ اگر میں یہ سوچ والا بن جاؤں کہ نہیں مجھے اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، مجھ سے اگر یہ فائدہ نہ اٹھائیں تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی، لہٰذا اگر آپ تالی بجائیں گے تو اسی وجہ سے اگر آپ دوسرے انسان کو فائدہ دیں گے تو بھی آپ کو فائدہ دیں گے۔ لہٰذا آج کل ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ اگر کسی کو فائدہ دینا چاہتے اور وہ ان کو فائدہ نہیں دیتا تو وہ لوگ ان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے کیا بات ہوتی ہے کہ وہ چھوڑ دیتے ہیں، نیز یہ کہ لوگوں کو اپنی طرف کس طرح مائل کیا جائے۔ آگے جو بات کہتے ہیں کہ لوگوں کو کس طرح مائل کیا جائے، آپ لوگوں کو اگر مائل کریں گے تو اس کا کیا طریقہ ہونا چاہیے۔ آپ کے پاس یہ پروسیجر، اگر آپ کوئی بھی پروسیجر مطلب اگر آپ طے کرتے ہو اور لوگوں کو اپنا ہم خیال بنایا جائے، لوگوں کو ہم خیال بنانے کا جو طریقہ ہے وہ اچھا ہے، وہ بہترین ہے، لیکن اس طریقوں کا استعمال ہم کیسے کریں گے اس کے لیے کتابیں پڑھنی پڑتی ہیں۔ بہت ساری سی کتابیں جو ہمیں مطلب ہی نہیں وہ موجود ہیں، نیٹ میں بھی موجود ہے، الماریوں میں بھی موجود ہے، لائبریریوں میں بھی موجود ہے۔ بہت ساری الماری اور لائبریری وہ بھری پڑی ہے لیکن کوئی پڑھنے والا ہی نہیں کہ وہ کتاب پڑھنے کے لیے چلا جائے یا کتاب ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے وہ آگے بڑھے اور اسی طرح وہ پازیٹیو جو فائدہ ہے اسے استفادہ کرے۔ بہرحال بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بس مجھے تو صرف شہرت ملنی چاہیے، مجھے ٹک ٹاکر بننا چاہیے اور مجھے اتنا فیمس ہونا چاہیے کہ میں یہ کروں وہ کروں۔ تو یہ بات تو ٹھیک ہے، آپ خود کو فیمس بھی کریں، آپ کو روکا کس نے ہے، لیکن آپ کو ساتھ ساتھ کتابیں بھی پڑھنی پڑتی ہے۔ شاید آپ ایسا بھی کریں کہ جو کچھ آپ بنا رہے ہو، ٹک ٹاک ویڈیوز بنا رہے ہو، کچھ اور ویڈیوز بنا رہے ہو، تو اگر آپ یہ چیزوں کو تو بنا رہے ہو لیکن اگر آپ کتابیں ایسی پڑھیں گے شاید آپ ان کتابوں کا اس میں حوالہ دینا شروع کریں گے۔ میں ایک ایک ٹک ٹاکر تھا، میں ان کی ویڈیو دیکھ رہا تھا تو وہ ٹک ٹاک بناتے ہوئے وہ جو کتابیں ان کے پاس جو پڑی ہوئی تھی کسی نے ان کو گفٹ میں دی ہوئی تھی، تو ظاہری بات ہے کہ وہ کتابیں جب میں دیکھ رہا تھا تو میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ یار کیوں نہ میرے ساتھ بھی اتنی کتابیں ہوں اور میرے پاس مگر یہ اتنی کتابیں۔ تو اسی وجہ سے اگر ہمارے دل میں یہ ولولہ پیدا جو ہو جائے، یہ جوش پیدا ہو جائے، یہ سوچ ہمارے اندر جو تبدیلی لے آئیں اور ہمارے اندر یہ تبدیلی پیدا ہو جائے تو ظاہری بات ہے کہ پھر ہم کتابیں جب پڑھنا شروع کریں گے، کتابوں کا ماحول ہمارے گھر میں سجے گا۔ جس گھر میں ماحول اگر وہ دینی ہو تو لوگ اور وہ بچے بھی دینی کی طرف وہ مائل ہوتے جائیں گے۔ اگر یہ کسی گھر کا ماحول اس میں اگر کیبل وغیرہ ہو، اس میں ٹیلی ویژن کا زیادہ تر لوگ متوالے ہو، زیادہ تر ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو اسی وجہ سے وہ لوگ وہی بن جاتے ہیں۔ لہٰذا اگر کسی کے گھر میں کپڑے وغیرہ کے وہ دکانیں وغیرہ ہیں تو وہ لڑکے اور وہ بچے بھی انہی کی طرح وہ بنتے چلے جائیں گے۔ ظاہری بات ہے کہ بہت ساری سوچ ہماری جتنی بھی لوگوں کی ہے تو ہماری اپنی سوچ بدلنی چاہیے، اور اگر ہم دکاندار ہیں تو ہم دکاندار کیسے ہیں، کیا ہمارے اندر اخلاق ہے نہیں ہے، اگر ہم کسٹمر ہیں تو ہمارے اندر اخلاق ہے کہ نہیں ہے۔ اسی وجہ سے ہر چیز کے لیے نفسیاتی طور پہ ہمیں اسٹرانگ ہونا چاہیے۔ میں یہ کہتا ہوں، میں تصور کرتا ہوں اگر کسی ٹیچر کے جو نفسیات ہے وہ اسٹرانگ نہیں ہے تو ظاہری بات ہے کہ میرا یہ خیال ہے کہ وہ ٹیچر نہیں ہونا چاہیے۔ ایسا ٹیچر ہمیں بننا چاہیے جو نفسیاتی طور پہ ہم اسٹرانگ ہوتے جائیں۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ان کتابوں کو پڑھتے ہوئے اور جو ویڈیوز میں بنا رہا ہوں اس سے آپ لوگ استفادہ ضرور کریں گے۔ آپ کے ذہن میں کوئی بھی اچھی سی بات ہو آپ شیئر کر سکتے ہیں تاکہ آپ کی وہ بات میں خود بھی اس پہ عمل پیرا ہو جاؤں اور لوگوں کو بھی بتاتا چلے جاؤں۔ اگر آپ کی ایک بات پہ میں بھی عمل پیرا ہو جاؤں، اچھی سی بات ہوگی تو لوگ بھی عمل پیرا ہوتے جائیں گے، تو اس میں آپ کی بھلائی ہوگی اور میری بھی بھلائی ہوگی، ہم سب کی بھلائی ہوگی۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت، اللہ نگہبان۔